जाणा एक हिंगाचो मनीस मेवलो आमकां आनी सांगतालो 2 वर्सां जाली हीच परिस्थिती म्हूण रस्त्याची. पंचायतीक लेटर केले, कांयच येना, रिप्लाय ना, आनी कांयच करूना. हांव मागता पंचायत आनी PWD हे मुद्दो फुडें काडचो म्हणून. फोणकूल एव्हरीवेअर, PWD इज नोवेअर. आता आमी झरीन आसा आनी हांव मागता जे खबर ना ते MLA खबर घे की सांकवाडे कितें जाता ते. आयज हिंगा फोणकुला सद्दां पावसा दिसांनी जाता. आता ह्या जंक्शनांनी सारकी ड्रेनेज ना आनी ताका लागून ही विथ इन्फिरियर क्वॉलिटी ही आयज पोटोल जातात. फाटल्या कांय दिसांनी हिंगा एक्सिडंटूय जालो. सो हांव मागता PWD डिपार्टमेंटाक ताबडतोब जे पळय हिंगा फोणकुलां आसा ती भरून घेवची, कित्याक हिंगा लोकांक त्रास जाता, गाडी डॅमेज जाता, लोकांची स्पायनल कॉर्ड डॅमेज जाता. सो हे जाता तितले बेगीन हे जी फोणकुलां पळय आख्खी सांकवाड इंडस्ट्रियल एस्टेटान जी आसा ती ताबडतोब भरची म्हणून हांव गव्हर्मेंटाक मागता.